नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं सूरज कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. देशाच्या उद्देगीक परिदृश्यात बदल घडोवन हाडपा खातीर राष्ट्रीय उद्देगीक मार्ग उदरगत कार्यावळी खाला केंद्रीय मंत्रिमंडळान 12 नव्या ग्रीनफिल्ड उद्देगीक स्मार्ट शारांक मान्यताय दिल्या. शेतकी मुळावी बांदावळ निधीच्या केंद्रीय वाठार प्रगतीशील विस्ताराक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिला. झारखंडाचे आदले मुखेलमंत्री चंपय सोरेन हांणी हेमंत सोरेन सरकारांतल्यान राजीनामो दिलो. आपतकालीन व्यवस्थापनाच्या मळार सहकार्याचेर रशियन भारत जोड आयोगाची बसका काल मॉस्कोत जाली. आनी ख्यात महान हॉकी खेळगडो मेजर ध्यानचंद ह्यांच्या जल्मदिसाच्या उगडासाक आयज पुराय देशात राष्ट्रीय खेळां दीस मनयतात. आता पुराय खबरो. देशाच्या उद्देगीक परिदृश्यात बदल घडोवन हाडपा खातीर राष्ट्रीय उद्देगीक मार्ग उदरगत कार्यावळी खाला केंद्रीय मंत्रिमंडळान 12 नव्या ग्रीनफिल्ड उद्देगीक स्मार्ट शारांक मान्यताय दिला. ह्या उद्देगीक वाठारांनी एकवटीत अदमास गुंतवणूक 28,602 कोटी रुपया जातली अशी माहिती नवी दिल्लीत जाल्ले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मिडिया कडेन उलोवप करतना माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. ह्या प्रकल्पाक लागून 10 लाख प्रत्यक्ष आनी 30 लाखां मेरेन अप्रत्यक्ष नोकऱ्यो निर्माण जातल्यो अशें तांणी सांगलें. हे प्रकल्प 10 राज्यांनी पातळ्ळ्यात. उत्तराखंडांतले खुरपिया, बिहारांतले गया, पंजाबांतले राजपुरा पटियाला, तेलंगणाचे जहिराबाद, महाराष्ट्रांतले दिघी, आंध्र प्रदेशांतले ओवारकल आनी कोथारपी, केरळांतले पलक्कड, राजस्थानांतले जोधपूर पाली, उत्तर प्रदेशांतले आग्रा आनी प्रयागराज ही अशी शारां आसात. 234 नव्या शारांनी 730 खाजगी FM चॅनलांचे लिलाव करपाच्या प्रस्तावाक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. आवय भाशेंतल्या थळाव्या सामुग्रीक चालना दिवप आनी नव्या रोजगाराची संद निर्माण करप हो ह्या कृतीचो हेत आसा. ह्या निर्णयाक लागून FM रेडिओ टियर 2 आनी टियर 3 शारांनी व्हरतले अशें नवी दिल्लीत मिडियाक म्हायती दितना माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. हो प्रकल्प थळाव्या प्रतिभेचेर लक्ष केंद्रीत करतलो अशें वैष्णवी हांणी मुखार सांगलें. ह्या लिलावा खातीर अदमास राखीव मोल 784 कोटी रुपया वयर आसा. हाचे वरवीं उत्तर प्रदेशात 32, आंध्र प्रदेशात 22, मध्य प्रदेशात 20, राजस्थानात 19, बिहारात 18, महाराष्ट्रात आनी तामिळनाडूत दरेकी 11, अस्तंत बंगालात 13 आनी आसामात 6 खाजगी FM चॅनलचो लिलाव जातलो. मान्यताय मेळिल्ली जायतीं शारां आकांक्षी जिल्ल्यांनी आनी डावी विचारसरणी प्रभावीत वाठारांनी आसात आनी हे वरवीं ह्या वाठारांनी सरकारी प्रसार आनी घटमूट करतले. तशेंच नव्या रोजगाराची संद निर्माण जातली अशें वैष्णव हांणी मुखार सांगलें. शेतकी मुळावी बांदावळ निधीच्या केंद्रीय वाठार येवजणेच्या प्रगतीशील विस्ताराक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिला. हाका लागून देशाची शेतकी मुळावी बांदावळ खूब वाडटली आनी घटमूट जातली. तशेंच शेतकार समाजाक आदार मेळटलो. शेतकारांक व्यापक अर्थीक आदार दिवपा खातीर 2020 वर्सा 1 लाख कोटी रुपयाच्या निधीन शेतकी मुळावी बांदावळ निधी स्थापन केल्लो. अर्थीक वेव्हार मंत्रिमंडळ समितीन भारतीय रेल्वेच्या 2 नव्या मार्गांक आनी 1 मल्टी ट्रॅकिंग प्रशिक्षण प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या. ताचेर अदमास 6,456 कोटी रुपया खर्च येतलो. ह्या प्रकल्पाक लागून जोडणी वाडटली, प्रवास सोंपे जातले, रसद खर्च उणो जातलो, तेलाची आयात उणी जातली आनी कार्बन डायऑक्सायड उत्सर्जन उणें जातलें अशी माहिती मंत्रिमंडळान दिला. नवी दिल्लीत जाल्ले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मिडियाक मार्गदर्शन करतना माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें की जमशेदपूर पुरुलिया आसनसोल तिसरी लायन 121 किलोमीटर आनी सर्देगा भालुमुडा नवी डबल लायन 36 किलोमीटर आसतली. नव्या लायन प्रकल्पा वरवीं 1,300 गांव आनी 11 लाख लोकांक जोडटले. ह्या प्रकल्पाक लागून बांदकामाच्या वेळार 1,14,000 कामगारांक थेट रोजगार मेळटलो. झारखंडाचे आदले मुखेलमंत्री चंपय सोरेन हांणी हेमंत सोरेन सरकारांतल्यान मंत्रीपदाचो आनी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या सगळ्या पदांचो राजीनामो दिलो. पक्षाची काम करपाची शैली आनी धोरणाक लागून तांकां पक्ष सोडचो पडला अशें झारखंड मुक्ती मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेनाक बरयल्ल्या पत्रांत तांणी सांगलां. सोरेन उदक संसाधन, उच्च शिक्षण आनी तंत्रीक शिक्षण खात्याचे कारभार सांबाळटले. फाल्यां भाजपात प्रवेश करपाचे आशिल्ले चंपय सोरेन हांणी झारखंड विधानसभेच्या सेराकेला मतदारसंघाचे आमदार म्हणूनय राजीनामो दिला. तांचो भाजपात येवपाचो निर्णय झारखंडाच्या हितांत आसा अशें चंपय सोरेन हांणी सांगलां. बंदर, जहाज येरादारी आनी उदकामार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी बंदरांतल्या मुखेल कामगारांच्या पगार संरचनेत सुदारणा करपाक मान्यताय दिल्या. द्विपक्षीय पगार वाटाघाटी समिती आनी भारतीय बंदर संघटने मदीं पगाराची रचना आनी पेन्शनरी लावा सयत हेर अटींची सुदारणा करपाच्या खातीर समन्वय पत्राचेर स्वाक्षरी जाली. MOU जाले उपरांत सोनोवाल हांणी बंदर कामगारांक नितळ आनी समता वागणूक दिवपा खातीर एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें सांगलें. देशांतल्या सगळ्या बंदरांनी सुसंवाद आनी उत्पादक वातावरण तयार करपाची मंत्रालयाची बांदिलकी ह्या करारांतल्यान दिसून येता अशें तांणी सांगलें.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. हरियाणा भाजपान प्रचाराच्या व्हिडिओत भुरग्याचो वापर करून सोशल मीडिया सायट एक्सचेर केल्ल्या पोस्टाचेर वेंचणूक आयोगान गंभीर आक्षेप घेतला. हरियाणाच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग दुरुस्ती कारवाय करपा खातीर राज्य भाजपा अध्यक्षांक कारण दाखोवपाची नोटीस जारी केल्या. राज्य भाजपाचे मुखेली मोहनलाल बडोली हांकां आयज सांजवेळा 6 मेरेन तांची जाप सादर करपाक मुजत दिल्या. वेंचणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण राजकीय पक्ष आनी वेंचणूक अधिकारी खंयच्याय भुरग्याक वेंचणूक प्रक्रियेत वांटो घेवंक लावपाक शकनात. आपतकालीन वेवस्थापनाच्या मळार सहकार्याचेर भारत रशिया जोड आयोगाची दुसरी बसका काल रशियेंतल्या मॉस्को शारांत जाली. केंद्रीय घर राज्यमंत्री नित्यानंद राय भारतीय शिष्टमंडळाचें फुडारपण करता. ह्या भेटीच्या पयल्या दिसा 2025-26 वर्सा खातीरच्या आणीबाणी वेवस्थापन मळार सहकार्याचेर आशिल्ल्या जोड रशियन भारतीय आयोगाच्या कार्य येवजणेचेर मंत्री राय आनी रशियन फेडरेशन फॉर नागरी संरक्षण, आणीबाणी निर्मूलन आनी सैमीक आपत्तीच्या परिणामाचे मंत्री कुरेन्कोव अलेक्झांडर व्याचेस्लावोविच हांणी स्वाक्षरी केली. दोनूय देशांनी 2025-26 वर्सा ही येवजण चालीक लावपाक मान्यताय दिल्या आनी आपत्ती वेवस्थापनाच्या मळार सगळ्यात बऱ्या पद्दतीचो शिकून घेतिल्ल्या गजालींचें आदान प्रदान चालू दवरपाचो निर्णय घेतला. डिसेंबर 2010चो आपतकालीन वेवस्थापनाच्या मळार सहकार्याचो आंतर सरकारी करार आनी आणीबाणीच्या परिस्थितीचे परिणाम आडावप आनी ना करप भारत रशियन सहकार्या खातीर जोड आयोग स्थापन करपाचे नियमन 2013 सारख्या भारत आनी रशिया मदल्या आदल्या करारांची अंमलबजावणी करपाची रणनीती थारावपाक ही बसका म्हत्वाची आसा. आपतकालीन वेवस्थापनाच्या मळार सहकार्याचेर भारत रशियन जोड आयोगाची पयली बसका 2006 वर्सा नवी दिल्लींत जाल्ली. संदेशवाहक ऍप्लिकेशन टेलिग्रामाचे संस्थापक आनी मुखेल कार्यकारी अधिकारी पावेल दुरो हांकां 5 लाख युरोच्या जामिनाचेर सोडला. मात तांकां सप्तकांतल्यान 2 फावट पुलिसां मुखार हाजीर रावची पडटली अशें फ्रेंच पुलिसांनी सांगलां. दुरोवाक अधिकृतपणान 6 आरोपांत चवकशी खाला दवरला आनी चवकशे वेळार तांकां फ्रांस सोडपाक बंदी घातल्या अशें पॅरिसाचे भौशीक अभियोजक लारे बेक्यू हांणी सांगलें. शेनवारा रातीं पॅरिसा भायर विमानतळार फ्रेंच पुलिसांनी दुरोवाक अटक केल्ली. सायबर गुंडागिरीत पिडोफायल कंटेंट वितरावपी आनी आतंकवाद्यांचे पुरस्कार करपी वांटो घेवपी टेलिग्राम वापरप्याक कारवाय ना करप अशा जायत्या गुन्यांवांचो टेलिग्राम संस्थापकाचेर आरोप आसा. कंपनी डिजिटल सेवा कायद्या सयत युरोपीय संघटनेच्या कायद्याक पाळो दिता अशें अटक केल्ल्या विशीं जाप दितना टेलिग्राम हांणी सांगलां. आयज राष्ट्रीय खेळां दीस. हो दीस दर वर्सा 29 ऑगस्टाक महान हॉकी खेळगडे मेजर ध्यानचंद हांच्या जल्मदिसाच्या उगडासाक मनयतात. मेजर ध्यानचंद हांच्या सन्मानांत 19 ऑगस्ट हो देशभर राष्ट्रीय खेळां दीस म्हणून मनयतात. ह्या दिसा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार राष्ट्रपती भेटयतात. इतलेंच न्हय तर 2002 सावन मेजर ध्यानचंद खेळा रत्न पुरस्कार हो जीवन गौरव पुरस्कार म्हणून भेटयतात. हॉकीचे जादूगार ध्यानचंद हांचो जल्म ध्यानचंद हांणी हॉकीच्या मळार विश्वसनीय कामगिरी नोंद केल्या. तांच्या कारकिर्दींत भारतान ऑलिंपिक खेळांत 1928, 1932 आनी 1936 ह्या 3 वर्सां भांगरा पदकांची नोंद केल्यात. मेजर ध्यानचंद भारतीय खेळा मळार एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व आसा. पॅरीस ऑलिंपिक खेळांचे अधिकृत उक्तावण अव्हेन्यू द शॉम्प्स एलिसी आनी प्लास दे ला कॉन्कॉर्ड हांगा भव्य उक्तावण सुवाळ्यान जालें. भारता खातीर अभिमानाच्या खिणाक पॅरा एथलीट सुमीत अंटील आनी भाग्यश्री जाधव हांणी भारतीय पंगडाचें फुडारपण केलें. भारताचो पंगड राष्ट्रीय पॅरालिंपीक इतिहासांत आतां मेरेनचो सगळ्यांत व्हडलो पंगड आसा आनी 12 वेगवेगळ्या खेळांत भारताचे 84 दिव्यांग खेळगडे वांटेकार जातले. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट मुखेल खबरो. देशाच्या उद्देगीक परिदृश्यांत बदल घडोवन हाडपा खातीर राष्ट्रीय उद्देगीक मार्ग उदरगत कार्यावळी खाला केंद्रीय मंत्रिमंडळान 12 नव्या ग्रीनफिल्ड उद्देगीक स्मार्ट शारांक मान्यताय दिला. शेतकी मुळावी बांदावळ निधीच्या केंद्रीय वाठार प्रगतीशील विस्ताराक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिला. झारखंडाचे आदले मुखेलमंत्री चंपाई सोरेन हांणी हेमंत सोरेन सरकारांतल्यान राजिनामो दिलो. आपतकालीन वेवस्थापनाच्या मळार सहकार्याचेर रशियन भारत जोड आयोगाची बसका काल मॉस्कोत जाली. आनी खेळांत महान हॉकी खेळगडो मेजर ध्यानचंद हांच्या जल्मदिसाच्या उगडासाक आयज पुराय देशांत राष्ट्रीय खेळां दीस मनयतात. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.